हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। पुणी थोड़ा आपण मानक स्वागत करछि एक नुआ ब्लॉग रे। आज का ब्लॉग रे आपण मानक लागुथबो बन भितर रही के माने बन भितर ये की करूछि। बन भितर मु एका नाही, भाई माने दुई जण अछन, माने दुई जण दुईटा भाई संगे आज आछछु। आज आस्तलु मु कहली घरे जतकी जा हला आज गोटे हंटिंग वाला वीडियो पोस्ट होबो। एडा मु कहते माने कहबी होनी। एडा होछि आज आछछु आमे फासो बसैते। से माने कहले ना ठेकुआ धरते जावा सेठी केमती फास बसौछन ठेकुआ धरारे सेटा देखेबा। और एमाने आछन एठी हमर कान्हा भाई टिके आस्ते आस्ते चलो छिड़ा हेयो टिके आई तबे काल सकाळ आसवा तबे ठेकुआ धरि के जिवा निहाती ना निहाती धरि के जिवा ना। हां आमे आज आसीचु खाली फास बसैते बसै सारले काली चेष्टा करबे मु आस्ते रात को आसबे कहउछन। काली आसले लागुछन ना नाही सतर लागि थान नै हो हैं ना धरि छ केबे थरा बोले आसी को धरिन तुमे फास्ट टाइम हमर भालू भाई हेले धरिछि सामने आड़ एटा से होजे बड़ शिकारीटा हंटर जते हला सबठो बड़ हंटर मनिस। आ मु तो ता संगे आज फर्स्ट टाइम आछि केमती की बसान की नै सब देखबा। आ जगाड़ देखबा तो बन भितर भर्ती कर देछि। एठी जे देखले कहबो एका चूर मुर्गा ए सत कथा हला जे देखिछ ना फाटे देबो जानलो। एठी जदी अलगा के से दुजा कहबो हमने चूर गा एठी की करछ नै कहबो। एठी अछि देखो आगा देखो ठेकुआ नेडी देखै देला। ठेकुआ मानकर नेडो देखै फास बसा हुए नै के केना भाई ठेकुआ ना की खेलिया खेलिया फास बसेबा आगरु ताको नेडी देखि देबो जेठी पडछि तापर सेठी बसेबो नहले पाइबोनी। एक्चुअली एठी माने फास्ट देखि पकैछन रास्ता भी नै काई जिबा रास्ता काई देखौ छी ना कि मनिषो जेमती चला रास्ता थाए सेमती लंबा लंबा रास्ता अछि। सेमते माने फॉलो करि करि आसी कि जे रास्ता रे चालन आ जेडी बेसी होगी थान से जगह रे बेसी फास बसान सब जिंस आनी की भी आछन बस्ता रे। एठी अछि फास सब देखा जाउछि। एठी सब फास मास अछि आ एठी अछि एते का बाउंस का खाली एते का कि ना फास्ट को ता सपोर्ट देबा ने कि एटा जतकी अछि यार की बांस खुंटीटा एटा गाड़ी द मेन एटा कीटा देखलो नेडी नेडी ठेकुआ नेडी खोजुछो जूम करके दिखाई दे रेडी गाई का तो पड़ जिको काई ओती है नै देखो इतला थरे से आना धरि के आना हाय देखो नेडो खेलिया नेडी भाई फासो माने से फास्ट आगरु बसेबार आगरु तार नेडी आ रास्ता एगा सब देखा हुए यार की मु तो आसन के भी माने स्थान आज कहली ना तुम संगे जीवा केंती फास बसौछ आर की धरुछ सेगा देखेबा दिगे देखो बन भितरे आसी के पूरा एरिया माने सब आड़े पूरा बण 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 ए बण भितरे आसी के एठी फास बसा हो चलछि। ये एठी रास्ता खोजुछि के नेडी फेंडी पडिछि सेगा खोजुछि के जगह रे बसैले ठीक हबो सेटा से खोजुछि। ठेकुआ नेडी खोजुछि पाई करा दी जिंगा लाला नै पाइला आउर थोर खोजबो। फास बसेबा बेले चुप चुप कथा हेते हो बेसी जोर कथा हबनी खाली पार्टी करबानी चुपचाप जंती बसेबे बसै दियन नहले ए जगह छाड़ी के पळेबे ठेकुआ माने खेलिया माने मुई धर दोछि तारो टाइम ती किछि थाई देखिबा ते पूरा देखा जाउछ ना ए तारो भी देखा जाउनी एत किछि तार सेठी से बसै कि तासे जुती करूछि आ एठी काना भाई आ गुटे खुंटी लगौछन धर धर एटा लगे दियो एठी देखा जाउछ नि एमती किछि अछि त जालो जेटा लागबो जिनसडा की गा लागि छि गा केमती मापी के लगै दलो देखावा टिके केमती मापलो एमती किछि मापी के लगौछन एटा गुटे ना गाडा हला एटा गुटे रास्ता कर माडी देले किछि होन तो जानि पके मन एटा आस्तने बोल एठी बसौछन देखोतबे जो माने हंटिंग करूछंती माने जो माने शिकार करूछंती से मानकर पई ठेकुआ के जगह केमती धरन बोली से माने भल के जानितेबे। फर्स्ट टाइम आज आमे आछे जेतु देखेबा की करूछन की हमर कान्हा भाई एठी फास गुडा को किछि सजाडी दोछन एमती किछि देखा भी जाउनी एटा तो
ପରେ ଦେଖେଇଦେବେ ତ ଏଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ଶୁଭ ଜିନିଷଟା ତାରଟା ପୁରା କି ଚିନି ନା କି ଗାଈକା ଦେଇଛ କିଆ ଦେଇଛ ଏଠି ଅଦା ହଇ ମୋବିଲ ମୋବିଲ ଘଷି ଦେଇଛ ସଟର ବନକେ ଏମିତି କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ ଏପାରି ଗୋଟେ ସେପାରି ଗୋଟେ ଦେବେ ଏପାରି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଏଟା ଏପାରି ଦେଲେ ସିଧା ରହିବନି ଏଟା ଏପାରି ଏଟା ଏପାରି ସେଟା ଏପାରି ସେପାରି ଦେଲେ ସିଧା ହବ ଏମିତି ଦେବେ ଏମିତି କିଛି ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଗଲା ଦେଖେ ମାପୁଛନ୍ ଏମିତି କିଛି ମାପୁଛନ୍ ଏଇଟା ଉଁଚା ଅଛି ଏମିତି କିଛି ମାପିକି ଲଗାଉଛନ୍ ଠେକ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ ଏଟା ମାପିକି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲଗେଇବା ବେଳେ ପାଟି ବେଶୀ କରନି ଆରାମସେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଚୁପଚାପ ଯେତେବେଳେ ଧରବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗବେ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିକି ଦେଖେଇବା କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ ବୋଲି ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଜାଗା ଜାଗା କେଠି ଜାଗା ବୋଲି ଠିକ ଠିକ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ ଯେଠି ଠେକୁଆ ମାନେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫାସ ଲଗାଉଛନ୍ ବଣରେ ତ ଠେକୁଆ କୁହନି ଖେଳିଆ କୁହନ କହୁଛନ୍ ଦେଖବା କେମିତି ଖେଳିଆ ଫାସ ଲଗାଉଛନ୍ ଆଉ ପରେ ଲାଗୁଛନ୍ ନା ନାଇଁ ସେଟା ବି ଦେଖବା ଏମିତି କିଛି ମାପିକି ଲଗାଉଛନ୍ ସେତିକି ଉପରେ ଯାଇକି ଠେକୁଆଟା ଦୌଡ଼ି ବୁଲେ ନା କି ନା ସେତିକି ବଡଟା ସିଏ ଠେକୁଆ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ଟାଣି ହୁଏ କି ହଁ ରେ ଏମିତି କିଛି ଫାସ ଅଛି ଏଠି ଲଗାଉଛନ୍ ଏପଟେ ବି ସବୁ ଅଛି ଭିଣିକି ଲଗେଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟା କେମିତି ସଜାନ ବି ପାରେଇ ଦେଲି ନହେଲେ ୟାର ଚିପକି ଯାଇଛି ଏଠି ସେଟା କି ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦେଖାଅ ଆରଟା ପିଟବାରଟା ନା କି ନାମ କୁ ହାତୁଡ଼ି ହାତୁଡ଼ି ନାଇଁ ହବ ବାରାସ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରହିକି ଚାଲ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲାଗଲା ନା ଏଠି ନା ଦୁଇଟା ଫାସ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ କେଠି ଦେଖିଛନ୍ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଯେଠି ମାନେ ଠେକୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାସ ନା ଲଗେଇବେ ଖେଳିଆ ଫାସ ନାଇଁ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳିଆ ଫାସ ଏଇଠି ଲଗେଇବେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଗଣ୍ଠେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖା ଗଡ଼େ ଉପରେ ରହିଗଲା ହେଟା ନାଇଁ ଅଲଗା କିଏ ଦେଖିଲେ ନେଇ ପଳେଇବେ ନା ଲଗାଉଛନ୍ ପଛଆଡେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଲଗେଇ ସାରିକି ଯିବା ତାପରେ କାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗିଛନ୍ ନା ନାଇଁ ବୋଲି ସେୟା ସବୁ ଦେଖେଇବା ତେଣୁ ଦେଖ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ ବୋଲି ଆମର ଏଠି ଯେ ଲଗାଉଛନ୍ ଖେଳିଆ ଫାସଟା କେମିତି ଜୁତି କରୁଛନ୍ କେମିତି ବସଉଛନ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖ ଆଉ କି ବାସ୍ ସେମିତି ସିଧା ସିଧା ଥାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗଲା ପଛଟା ଥାଉ ହଉଛି ସିଏ ତାର ରଖିଦେଇଛି ସିଧା କରି ଏଇ ଫାସ ଯେତିକି ଲଗାଉଛନ୍ ଏଇ ଫାସ ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ପାଖରେ ଯେମିତି କିଛି ଆଗରୁ ଭଳିଆ ହଲଚଲ କିଛି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି କିଛି ପଥର ମତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ବୋଲେ ଠେକୁଆ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଦିମାଗ ଅଛି ବୁଝିଯିବେ ଏଠି ମଣିଷ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଅଛି ଏଠି ନେଣ୍ଡି ଦେଖା ଭାଲୁ ଭାଇ କେତେ ଦେଖା ସେମାନେ ଜାଣିପାରେ ମକ ଦିଅ ଦେଖ ନେଣ୍ଡି ଦେଖ ନେଣ୍ଡ ଦେଖ କିଆଁ ଗଲ ଛେଳି ନେଣ୍ଡିଟା କି ହଉ ତମେ ଠେକୁଆ ନେଣ୍ଡି କହୁଛ ତମେ ତ ଚିହ୍ନି ଆହୁରି ପାରୁଛ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଏଠି ଯେତିକି ଫାସ ବସେଇବା ଥିଲା ସବୁ ବସେଇଛନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଥରେ କେତେଟା ଫାସ ଆଣିଛ 11ଟା ନା 12ଟା ଫାସ ଆଣିକି ଆସିଛ ଠେକୁଆ ମାନେ ଯେ ଜାଗାଟାରେ ଚାଲିଥାନ୍ ହଗି ହଗି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲନ ବେଳେ ଜାନି ବେଳେ ହଗି ହଗି ଚାଲନ ହଉ যে রাস্তাটা চালতান দেখবো সেই রাস্তাটা সামনে বহু হয়ে যেতে আর কি Few minutes later. এপারে সরলা না সেই পারে কেপারে ভালো কেপা দেখাই দিও পুরা সেই মুন্ডা এনা বসাইଛୁ এଠି এনা এଠି সরলা এনা ଆଉ ଯେତିକି ଫାସ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ଫାସ ବଞ୍ଚିଛି ସବୁ ସେପାରେ ବସେଇବା କେନାଲ ସେପାରେ ଚलो ଆମର ହେଲିକପ୍ଟର ନା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଖାନା ଭାଇ ପୁରା ଭଲ କି ନେଇକି ଚଲ ଏନା ଏଇ ପାରୁ ଯିବା ସେଇ ପାରକୁ ସେ ପାରି ଯାଇକି ଦେଖେଇବା କେଠି କେଠି ବସଉଛନ୍ ଛେଳିଆଡେ ଜାଣି ପକା କେମିତି କରିବ ଆରେ ଖେଳିଆ ବାହାରିଲେ ମାନେ ସ୍ମେଲଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ତାର ଯେ ଜାଗାରେ ସେ ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ହଗିକି ନେଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି
ଖେଳିଆର ଖାଞ୍ଚାକୁ କେବେ ଦେଖିନି ସକାଳେ ଆସିବ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମକୁ କାନା ଭାଇ ଦେଖି ଥାଉ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଦେଖେଇଲି ପରା ତାକେ ଆମେ କାଲି ହେବା କାଲି ଆସିକି ଦେଖବା କେମିତି କି ଆଏ ବୋଲି କାଲି କାଲି ଫାଇନାଲି ଖେଳିଆ ଦେବେ ହଁ ହଁ ବୁହୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ବସା ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ବସେଇ ସାରିଲେ କାଲି ଲାଗିଥିବେ ହେଲେ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ ବୋଲି A few minutes later. ଏଇନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଘାସ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇନା ଜାଗା ଖୋଜା ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଯେ ମେନ୍ ଶିକାରୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମିଳିଗଲେ 100% ପୁରା ଠେକୁଆ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି 200 କହିବେ 200 200% କହିବେ 200% ନେଇକି ଯିବାନି ଖେଳିଆ ଗୁଗା ତ ଆମକୁ ଛେଳ ଗୁଗା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇପର ଛେଳି ଗୁଗା ନବା ଖେଳିଆ ଗୁଗା ଅଲଗା ପାଇଲ କି ହଉ କାঁଚା ମାଲଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖାও ଦେଖାও ଭଲ করে ଦେଖ ହାତ ଶୁଙ୍ଗି को ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ବାସ୍ କତନା ଦେଖାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କର ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ এটা কেন হলো চ্যানেলটা ନାଇଁ ବେ ସେନେଟି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବସେଇବା ଜାଗା ମିଳିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇଯାଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାও ଦେଖ ଦେଖ দেখা ভাঙবে ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଭଲଟା মুখে দেখা ভাঙবে না ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ତାଜା ମାଲଟା এটা তাজা ଏଇ ଦେଖ এটা তাজা এই মাল মালাই ये छुटी मार ଦେଖାও ଦେଖାও ମାର ଜଲ୍ଦି ମାର ଏଇଟା କେତେ ଦୁଇଟା ବସିଯିବ ନା তো দুইটা কি তিনটা কত লাইন করে বসে না গুড়া তোমরা କାଲି ସକାଳେ ନେଇକି ଯିବା ତ নেবা କାଲି ଦେଖେଇବ ତ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଇବ କାଲି তুই ବି সকাଳେ আসবো ହଁ না ତ ସକାଳୁ ତ ନେଇକି ଆଇବି ନା ପାଇଯିବ କାନା ଭାଇ ଦେଖ ଏ ବାବା এটা ପୋକରାଟା ନା କାଲକାଟା এটা 3 দিন তরটা ଦେଖିକି ଜାଣି এটা ପକଉ 1.5 কিলিয়াটা ଭାଇ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମଣିଷ ଦେଖିକି ଜାଣି ପକଉଛି ମାନେ ଖେଳିଆ ନେଡି ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳାଉଛି সেটা দেখ নি আর এটা বিয়ে করে ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳଉଛି ଲାଇନରେ ତୁ ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯା ଏକଥା ଯାଇକି ତାର ଘର ପାଖେ ବାହାରବେ ସେଠୁ ହାତ ମାରିକି ଚାଲିବ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡି ହଉଛି ନା କାନା ଭାଇ କି କହୁଛ କାଲି ତ ଆଇବ ସକାଳୁ ନାଇଁ ହୋ କାଲି ସକାଳୁ ତବେ ନେଇକି ଯିବା ଆଇବା ତ ଆଇବା ନେଇକି ଯିବା ତ তবে ଓକେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଦେଖ ଦେଖ ଏଟା ପୁରା ମେଲା ଅଛି ନା ଟିଅ 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 ଦେଖ ଦେଖ फाइनाली ना के फास्ट बसा बसी खत्म काना भाई आम रेडी होगन जीवार ना आउ भालू भाई से सब फास्ट बसा बसी सज जाइए आज का भिडियोटा बास एमती किसी अच्छे आज का भिडियो खाली फास्ट बसा है ठेकुआ फास्ट तापर आउ गोटे पार्ट रे ठेकुआ धरी छुना से देखा तो आज का भिडियो बास ये जब भिडियो भल लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन को दबाई रखु ये भिडियो नेक्स्ट पार्ट निहाती सब्सक्राइब करके जी पार्ट 2 रे देखा हवा ठेकुआ नागिस ना नहीं देखा सीटे आज का बाय बाय।